Shoutout sa mga walay uyab diha. Unta sunod adlaw February 14 magkauyab na mo. Og shoutout po sa mga mag-uyab diha, unta magbulang na mo. Yes, and thank you so much inyo tanan. Isang kasyangit mga virgin. Ay, unta tanan. Para sa mga tao nga wala pa naka-move on diha. Para ni sa inyo ha. Sama sa ilang ginaingon. Ayaw na sige kukura ang tao nga wa na ganahi sa imo ha. Ug sama sa ilang ginaingon. Ayaw na pud magparamdam sa tao nga dili na pud magparamdam sa imo ha. Munang sa iyo palangdaan pangita og bago nga magpalipay sa imo ha. Pangita og bagong lalaki o babae nga magpagilok sa imo ha. Pangita og bagong lalaki o babae nga magpalipay sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod. Di ba nagbulag mo sa una? Tama ra po ka nagbulag mo. Ipalayo ra jud ka sa mali nga tao. Di ba? Ako sa una sa tinuod lang naman jud ko'y uyab. Malipayon kay mi sa una. Ihatag na ko tanan na kung paghigugma tanan pangailangan niya akong gihatag. Pero wala ko nagdahong anong ipulir ako niya sa kong barkada. Ngano mamuning uban nga barkada kusog maging makuha uyab ko eh. Dili na lang mangita o uban diha. Kana pa dyan ay tag-iya. Ang uban na apoy uyab. Pero dili kaya ipaila-ila tungod kay kabitman. Ay, joke lang. Okay na ba ang tanan?